So 8.2 ni mungkin tak dapat cover banyak, tapi okay tak apa. Kita tengok dahulu macam mana nak dapatkan continuous random variable ini. So we know that continuous random variable bila dia bagi dalam bentuk intervals kan asalnya. Tapi dalam continuous random variable, the operations yang kita akan selalu guna adalah integration and differentiation. Okay. Jangan rasa susah, function dia simple-simple sahaja. So kita tengok kepada the definition kat sini. So a continuous random variable is specified by its probability density function. Okay, ini sedikit berbeza ayat dia dengan discrete random variable. So kalau perhatikan dekat sini, kalau continuous random variable, kita akan gunakan ayat probability density. Okay, ini dia akan terus refer kepada continuous random variable. Kalau discrete random variable, untuk beritahu tentang PDF, dia menggunakan ayat distribution. So dapat beza. Kalau soalan itu dia bagi PDF tapi dia kata probability distribution function, so it's referred to discrete random variables. But if the question state probability density function, so the question is actually refers to continuous random variables. Okay, so itu beza ayat untuk PDF. Tapi ini hanya untuk PDF saja. Kumulatif tu dia menggunakan perkataan yang sama. Okay, so this PDF we are going to written as fx functions lah. Okay, so if fx is greater than or equals to 0 and the total integration daripada negative infinity until infinity ataupun daripada intervals yang diberi, total integration will be equals to 1. So therefore, x will be a continuous random variable. So nampak tak kat sini dia berbeza? Kalau discrete, kita gunakan summation of probability sama dengan 1. Tapi untuk continuous, it will be the integration akan sama dengan 1. Okay. And untuk cari probability, it is actually the same as finding the area under the curve of the shaded region. So let's say this is our region. Kalau dia kata x is between A dengan B, kita nak dapatkan this probability ni adalah sama dengan area of the shaded here lah. Okay, so that means kalau nak dapatkan P of A until B, dia adalah integrate daripada A kepada B. Okay, untuk continuous, ada equal ke, tak ada equal ke, it will be the same step. So for example, kalau dia kata P of A less than X less than B, it will still be integration from A until B of fx dx. Sebab apa? Dia continuous. Sebab continuous ni dia dalam bentuk interval. Okay, kalau dia kata, kalau kat sini not included dengan B, tapi the nearest value will be A point something something, A point 000 ataupun A point 999, which kita tak tahu berapa nombor yang menghampiri tu. So kita akan just assume it to be just the constant B lah. Okay. Dan sama juga mode for our continuous will be the value of x when the graph is at the highest. Okay, so dia akan gunakan graph of this apa nama tu, continuous lah, graph untuk PDF. Nak lukis graph dia depends kepada piecewise function yang diberi dekat soalan. Okay, so itu untuk continuous. So the cumulative distribution function pula will be labeled as capital F. So this one will be the same as discrete random variable lah. Kita gunakan F besar. So F besar tahulah dia cumulative. Okay, so F besar ini dia akan sama dengan P of X less than or equals to X, which will be the value for integrate daripada negative infinity up to the point X sahaja. So kita akan dapat area dia apa. Sebab tu dia gunakan integration. Sebab bila kita cari indefinite integral, kita akan dapat area under the curve. Sebab itulah kita gunakan integration untuk dapatkan
probability for continuous random variable. Okay, and the median also will be the same. Kita akan cari the position of M apabila probability dia adalah 0.5. Okay, this one is a bit confusing lah, ataupun dia akan jadi sedikit susah sebab kita dah tahu value probability itu adalah 0.5. So we need to find what will be the value of M here. So daripada something sampailah value of M kat sini, which kita tak tahu value dia berapa, tapi kita tahu the area under the curve is 0.5. So macam mana nak dapatkan dia? Nanti kita tengok example. Okay, so saya rasa kita dapat cover example 1 saja dahulu. Okay, so our example 1, the continuous random variable T has the probability density function. Dia bagi bentuk piecewise ini. So kita punya T adalah antara 1 dengan 3 sahaja. Okay, show that T is continuous random variable. So macam mana nak show? So back to the previous note sebelum ini, kita akan show apabila the total integration daripada negative infinity until infinity will be equals to 1. Okay, ini kalau secara general lah. Tapi kalau kita dah ada interval dekat sini, sini sampai sini. So sini let's say 1, sini adalah 6. So kita akan cari the total area under 1 hingga 6 akan sama dengan 1. Okay, so that is our steps. So to answer question A, so let's find the integration daripada 1 hingga 3. Sebab kat sini interval yang diberi 1 hingga 3 sahaja. Okay, so 1 hingga 3 of 1/14 2t plus 3. Do you still remember how to integrate? Okay, ini integrate function yang mudah sahaja. So apa yang saya akan buat, saya nampak constant dekat depan. So kita bawa dia keluar dahulu. So I'm going to integrate 1 until 3 of 2t plus 3 dt. Okay, so the answer will be, integrate kita buat apa? Power akan tambah 1 kan? So 2t squared over 2 plus 3t. Dan tutup bracket, letak 1 hingga 3. Ingat lagi integration ini. And now kita masukkan nilai dia. So 1/14. So yang atas tolak yang bawah ya. So 3 pula. 2, 3 squared over 2. Kalau dia 2/2 tak perlu letak 2 ni lah. Kita potong-potong. So 3 squared plus 3 multiply by 3 akan minus dengan 1 squared plus 3 multiply by 1. Okay. Can anyone try to gantikan nilai dia, dapat berapa ni? 9 tambah 9, 18. 18 tolak 4, 18 tolak 4, 14. So 14 divided by 14 will be 1. So kita dapat this integration sama dengan 1. So therefore T is continuous random variable. So letak kat sini, should. Now let's look at B. Soalan B, dia minta kita sketch the probability density function. Okay, sketching untuk CDF dia tak sama dengan discrete. Okay, continuous dia tak sama dengan discrete random variable. Kalau discrete dia bentuk lilin kan, pacak-pacak tu untuk PDF. Kalau CDF dia bentuk tangga. Tapi kalau untuk continuous, kita kena lukis graph piecewise yang shape dia seperti inilah. Okay, so ini dia adalah function linear, so tak ada masalah. Graph kita akan straight sahaja. Tapi dia straight daripada mana? Okay, so kita ada y axis, kita ada x axis.
X-axis kita adalah small t, atas ini adalah saya letak f of t, kita punya probability. Okay, so the value of t kita yang ada adalah 1 dan 3. So sini 1, sini 3. So what will be the value of ft when t equals to 1? So gantikan 1 dekat sini. So f of 1 you are going to get 1 over 14 times by 5. So dia adalah 5 over 14. Kalau f of 3 gantikan 1 over 14, 3 darab 2, 6. So 6 tambah 3, so we get 9 over 14. Okay, so ini adalah kita punya probability. So the first one is 5 over 14 is smaller than 9 over 14. So apakah shape kita? So when t equals to 1, this will be the probability. When t equals to 3, so kat sini adalah kita punya probability. Here, here. Okay, so macam mana shape daripada 1 until 3? So tengok kat function kita. Function kita adalah linear function. Linear function bentuk dia macam mana? Straight line macam ini sahaja. So hanya perlu straight this line sahaja. So this will be our shape of our PDF. Settle. Okay. Dan satu tadi adalah total area under this curve. So kamu boleh kira lah area under this curve ni betul tak dapat 1. Macam tu. Okay. Boleh. Okay. Now kita pergi kepada mode dan median. So mode macam mana nak dapat? Tadi kita dah tengok definition dekat sini. Keluarlah. Okay. So mode is the value of x when the graph is at the highest. Graph mana? Graph PDF. So kita refer back to our graph here. Graph kita, the value of x when the probability is at the highest. So this is the highest probability. So our mode will be 3. Settle. Okay, macam mana dapat 3? Saya refer kepada graph. Okay, refer to this graph. Now, how to find median? Okay, untuk dapatkan median, median adalah apabila f of m is equals to 0.5. Okay, so f of m itu apa? Dia adalah probability of t less than or equals to m akan dapat 0.5. So macam mana nak dapatkan t yang less than or equals to m? Dengan cara we integrate the smallest number 1 until m of this function with respect to t, I will get 0.5. Okay, so kat sini tengok graf kita kan. Kalau dah tahu sini probability kita adalah 1, so 0.5 dekat mana? Dekat sini. Antara m kita ini antara 1 dan 3. So function mana yang kita nak integrate? Function yang antara 1 dengan 3. Apa function tu? Ini dia. So that means f of t here is actually we integrate 1 over 14 to t plus 3 with respect to t. So now what should we do? Just integrate seperti biasa. So kita dapat 1 over 14 to t squared over 2 plus 3t daripada 1 hingga m will be equals to 0.5. Kemudian, okay, ini saya boleh simplify, potong dua-dua.
Next is I'm going to substitute M into this function. Okay, tapi sebelum itu saya nak pindahkan dahulu 14 ini. So this 14, saya nak pindahkan dia kepada our right hand side. So 14 darabkan dengan 0.5 we get 7. So here it will be t squared plus 3t 1 until m equals to 7. Okay, now baru masukkan m squared plus 3m minus dengan 1 squared plus 3 multiplied by 1 is equals to 7. So m squared plus 3m. 1 tambah 3 adalah 4. So negative 4 minus with 7 equals to 0. So actually kita dapat a quadratic equation. Okay. So bila dapat quadratic equation, macam mana nak solve M? Guna calculator. But since our calculator will give us a decimal places, okay, betul tak? Semua orang akan dapat decimal kan? So bila decimal, kita kena tambah satu jalan kerja. Apa jalan kerjanya? Quadratic formula. So M will be equals to negative B plus minus square root of B squared minus 4AC we divided by 2A. Okay, ingat lagi formula dia apa? Negative B plus minus square root of B squared minus 4AC over 2A. Ni nak dapatkan kita punya M lah. Kalau dia dapat decimal, so you need to show this step sebab dia punya markah akan berada di these steps. Kemudian tak perlu tekan calculator dah. Kan? Yang ini terus je cari salin je jawapan daripada calculator yang masa kita cari this root. So suppose you should get 2 answer. Yang saya dapat adalah saya dapat negative 5.14 and the other one adalah M equals to 2.14. Betul tak? Adakah kita mendapat value yang sama? Betul Okay. So which one of these two adalah kita punya M? So tadi tengok balik. M kita kat sini. So since our M is between 1 and 3, kan? M kita adalah between 1 and 3. So therefore, M will be equals to 2.14. So inilah the answer for our median. Okay, median untuk continuous dia sedikit panjang. So untuk soalan D, which saya buat kat bawah ni lah. So for question D, find the value of K such that the probability is equals to 1 over 3. So this is actually the same as you finding M. Dapat tak? Lebih kurang sama je. Less than K, less than M, tapi kat sini 0.5, dekat sini 1 over 3. So actually we are going to use the same step from median. Okay, so here it will be soalan D. So P of T less than K is equals to 1 over 3. So that means I'm going to integrate from 1 until K of 1 over 14 to T plus 3 dt equals to 1 over 3. So tadi kita integrate, the answer will be T squared plus 3T. Betul? Sebab nanti kita dapat 2 over 2 ni kan. Kita akan potong-potong dia.
So saya terus buat t squared over plus 3t lah. And here the intervals is 1 until k equals to 1 over 3. So same goes to the previous step. So t square plus 3t from 1 until k, saya akan jadikan dia ini. 14 kita pindahkan ke sebelah sini. So we get 14 over 3. Then it will be k squared plus 3k minus 1 squared plus 3y equals to 14 over 3. So k squared plus 3k minus 4 minus 14 over 3 equals to 0. So let's continue to this step. K squared plus 3k. So negative 4 minus 14 over 3 will be negative 26 over 3 equals to 0. Okay, ataupun saya akan darabkan the whole equation here dengan 3 dahulu. So I'm going to get 3k squared plus 9k minus 26 equals to 0. Okay, so what's next? Kita tekan calculator. So if you get decimal, you show the quadratic formula, which sebenarnya kita akan dapat decimal. So it will be negative b plus minus square root of b squared minus 4ac divided by 2a. So I get k sebagai 1.804 and the other one adalah negative 4.804. And same goes to our previous answer. Since our k is between 1 and 3, so therefore k is equals to 1.804. So that will be our final answer. Okay. So kita dah cover mode, median, sketch, show dan cari the value of k lah. So far okay, saya stop dekat sini dulu untuk hari ini. So that's all for today. Thank you everyone for your attention. Selamat berbuka.